क्लास 8 था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम आप अस्सलाम। ठीक हैं? अच्छे से हैं? हाँ, यस मैम। यस घर पर मैम। सब ठीक है? चलो, यस। आज आपको रिवीजन कराया ये सबक का इकलौता ये आजमाइश शरत है। इसके बाद दूसरा लेसन है इंशाल्लाह आज मैं आपको भेजूंगी उस लेसन का काम गौतम बुद्ध का। तो इम्तिहान भी अब आपका होने वाला है। जिसने क्लासेस नहीं दिए होंगे उस बच्चे को 10-10 मार्क्स कट जाएंगे।
کیا اب ریشو رکھے گی کتنے مارکس کٹ جائیں گے؟ ان کے مارکس کٹ جائیں گے جنہوں نے کلاسز نہیں دیے ہیں. تو اس طرح آج ایک لڑکی کا گیت میں آپ کو پھر سے پڑھاؤں گی، پھر سے بتاؤں گی ایک لڑکی کا گیت کیا ہے. تو اس نظم میں شاعر پرندوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پرندے جو ہوتے ہیں یہ جھاڑیوں میں گنیری جھاڑیاں جو ہوتی ہیں، جھاڑی کہتے ہیں وہ پودے ہوتے ہیں بہت بڑے اونچے نہیں ہوتے ہیں، مگر وہ یہ ہوتے ہیں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں وہ. تو ان پر یہ پرندے بیٹھتے ہیں اور وہ چہچہاتے ہیں، اور جو کونپلیں نکلتی ہیں ان پودوں سے تو وہ ایک خوبصورت خوشبو جو دل کو لبانے والی خوشبو ہوتی ہے، ایسی خوشبو وہ بکھیر دیتے ہیں. اور ان کوئلیں آتی ہیں تو ان پر بیٹھتی ہیں ان ٹہنیوں پر اور میٹھے میٹھے گیت وہ گاتی ہیں. اور یہاں ایک لڑکی کا ذکر ہے، وہ لڑکی، اس لڑکی کے بارے میں شاعر فرماتے کہ وہاں وہ لڑکی ہوتی ہے، اس کی سہیلی اور اس کا جھولا ہوتا ہے. تو پھر دوسرا بند جو ہے تو اس میں برسات کے بارے میں شاعر فرماتے ہیں کہ برسات کے بارے موسم میں بارش برستی ہے تو ایک ہوا بہت سہانی ہوا چلتی ہے، اور جو درختوں کے پتے ہوتے ہیں، گھاس ہوتے ہیں، وہ تھر تھر آتے ہیں، اور بارش برستی ہے جو فصلوں کے لیے مفید چیز ہوتی ہے، اس سے اچھے اچھے فصلیں پیدا ہوتی، اور نہریں بہتی ہیں، پانی بہتا ہے نہروں سے تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ پانی گیت گا رہا ہے. تو پھر لڑکی کے بارے میں ہی ہے کہ وہاں میں ہوتی ہوں، میری سہیلی ہوتی ہوں اور میرا جھولا ہوتا ہے جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ اب شاید تیسرے بند میں فرماتے ہیں کہ نہروں میں بہتا پانی جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے چمکتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ موتی اللہ تعالیٰ نے بکھیر دیے ہیں ہر طرف سے. اور یہ باغ جو ہوتے ہیں، گلزار باغ کو کہتے ہیں، باغ جو ہوتے ہیں باغوں میں سبزہ لہلاتا ہے، اور یہ پھول قسم قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ پھولوں کی خوشبو سے سارا جنگل مہک اٹھتا ہے، ہر طرح سے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر لڑکی کے بارے میں لڑکی کے بارے میں کہ وہاں لڑکی ہوتی ہے، اس کا جھولا اور اس کی سہیلی ہوتی ہے. اور اختر شیرانی نے یہ نظم لکھی ہے. تو اب اس کے ہیں آپ پیج نمبر 72 بہتر پیج نمبر پر آپ جائیے تو لفظ میں نے اس کا کام بھی آپ کو بھیجا ہے تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا. تو اب ہے اس میں ہم جوڑی سہیلی گلزار چمن لائی ترنم بن کا بن، جنگل کا جنگل یعنی پورا جنگل ہم جوڑی سہیلی کو کہتے ہیں. تو رول نمبر 1 جو ہے وہ ہم جوڑی پر جملہ بنائے گا. ارتقا آپ ہم جوڑی پر جملہ بناؤ. میں اور میری ہم جولیاں کل گھومنے گئے تھے. ہاں میری ہم جوڑی، یہ ہم جوڑے کو ہم نے جملے میں استعمال نہیں کرنا، ہم جوڑی واحد ہے، ہم جوڑیا ہوا جمع. تو اب آپ کی میری ہم جوڑی کل میرے ساتھ گھومنے گئی تھی تو وہ بھی ٹھیک ہے، بہت اچھا. رول نمبر 2 گلزار کا جملہ بنا. رول نمبر 2 ہادیہ بیٹا. خوبصورت گلزار ہیں. ہاں میرے گھر کے سامنے خوبصورت گلزار ہیں. ہاں میرے گھر کے سامنے ایک خوبصورت گلزار ہے. میرے گھر کے سامنے جو گلزار ہے اس میں قسم قسم کے پھول ہیں، اس میں قسم قسم کے درخت ہیں. تو اس طرح سے رول نمبر 3 اب آئی تو وہ لائے کا جملہ بنائیں گے. لائے ترنم سر بناؤ جملہ شاباش. رول نمبر 3 چلو. رول نمبر 7 مہناز شوکت بنا جملہ لائکا. مہناز کیا آپ اٹینڈ نہیں ہوتے ہیں کلاس میں؟ پھر آپ کو کہا جاتا ہے کچھ آپ جواب ہی نہیں دیتی ہیں، کچھ بچے جواب نہیں دیتے ہیں. وہ آپ یہ یہاں میں پھر ایبسینٹ لگاؤں گی آپ کو. اب میں نے آپ کو ایبسینٹ لگایا ہے کیونکہ آپ جواب ہی نہیں دے رہی ہیں.
चलो रोल नंबर 23 आप बनाओ इसका जुमला लय का। चलो रोल नंबर 23 फरहाना यस मैम। बनाओ इसका जुमला लय का। इस नगमे का लय बहुत अच्छा है। मेरी सहेली लय से गाती हैं, मुझे लय से गाना पसंद है, सुर से गाना। तो ये इसका जुमला बन जाएगा। बन का बन, चलो बन का बन इसका जुमला बना। रोल नंबर 3 अब है प्रेजेंट। रोल नंबर 3 यस मैम। चलो बना इसका जुमला बन का बन। शाबाश, बन का बन। फूलों की खुशबू से बन का बन महक उठा। हाँ, फूलों की खुशबू से बन का बन महक उठा। तो ये है जुमले। इसके आप अपनी जगह पर भी इन अल्फाज के जुमले बनाएंगे। फिर इसके बाद है क्वेश्चन आंसर। सवाल नंबर 2 जो आपकी किताब में है, चिड़िया कैसी झाड़ियों में चहचहाती है। तो ये यहाँ ये शायर फरमाते हैं, चिड़िया घनेरी झाड़ियों में चहचहाती है। दूसरा बांध कर बताइए कि लड़की अपनी हमजोलियों के साथ कैसी जगह पर रहना चाहती है। लड़की अपनी हमजोलियों के साथ कैसी जगह पर रहना पसंद करती है। तो ये ये शायर ने कहा है कि ये जिसने लिखा है ये सबक वो कहते हैं कि आप दूसरा बांध पढ़िए, तो फिर इसका जवाब बोलिए। मैंने अभी आपको इसकी तशरीह बताई है। मैं ये लड़की कहती है मैं वहां रहना चाहती हूँ जहाँ बरसात के मौसम में सब्जा लहराता हो, जहाँ हवा ये सुबह की हवा से या हवा के सुहानी हवा से एक 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 पत्ता थरथराता हो, और जहाँ चश्मों का पानी ऐसा लग रहा हो कि जैसे वो बह रहा है, कि जैसे वो गा रहा है। मैं उसी जगह पर रहना पसंद करती हूँ। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब है कोयल कैसे गीत गाती हैं। कोयल मीठे गीत गाती हैं। इस नज़्म में लड़की ने क्या ख्वाहिश जाहिर की है। इस लड़की में ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं वहां रहना चाहती हूँ जहाँ नहरों में बहता हुआ पानी हो, जहाँ चारों तरफ से सब्जा हो, और बागों में खुशबू हर तरफ से हो। मैं वहां ही जहाँ झूला हो, मेरी सहेली और मैं हूँ, मैं वहां पर ही रहना चाहती हूँ। ये था सवाल नंबर 2 जिसके आंसर मैंने आपको फिर से बताए। अब है क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए लफ्जों से खाली जगहों को भरिए। तो जगह दी हुई है हमजोलिया, चिड़िया, खुशबू, कोयले। जहाँ डैश घनेरी झाड़ियों में चहचहाती हो, क्या आएगा इसको। हाँ शाबाश। हाँ क्या आएगा। ना नहीं, कोयले कहाँ आएगा। जहाँ चिड़िया घनेरी झाड़ियों में चहचहाती हो, कोयले कहाँ आए। कोयले दूसरा है जहाँ शाखों पर कलियां नित नई डैश लुटाती हो। खुशबू। हाँ खुशबू। हाँ, और उन पर डैश डैश कुकू के मीठे गीत गाती हो, इसी को कोयले आएगी। कोयले कुकू के मीठे गीत गाती हो, तो ये इसके साथ आएगा। वहां पर मैं हूँ, मेरी डैश हूँ और झूला हो, मेरी हमजोलिया। हाँ हमजोलिया हो, बस ये आएगा। फिर है चौथा क्वेश्चन, जोड़ मिलाइए। इनको मिलाना है किसके साथ, क्या आएगा। चिड़िया कहाँ, चिड़िया क्या करती है। चहचहाना। चहचहाना, चिड़िया चहचहाना। कोयल कुकू। कुकू। फूल खुशबू। चश्मा में क्या होता है, पानी। बरसात
सब्जा हाँ, बरसात की वजह से जब बारिश होती है तो जो सब्जा होता है, बाग में सब्जा ही सब्जा होता है इससे। तो यहाँ पर अब है जहाँ नहर में बहता पानी मोती, ये मैंने आपको बताया है, फिर से आज भी परसों भी बताया था। अब लिखे हुए जमा अल्फाज की वाहिद लिखिए, यहाँ पर जमा अल्फाज है उनके हमें वाहिद लिखने हैं। जारिया, जारिया यस मैम, इसका वाहिद क्या है? हाँ, यस मैम, जारिया का वाहिद क्या आएगा? झाड़ी, हाँ, शाखे, शाख शाख, हाँ शाख, शाखे, शाख। कलिया, हाँ कली, जोर से बोलो ना, कली, कलिया, कली। हम जोलिया, हम जोली, हम जोली चश्मे, चश्मा, चश्मा चश्मा। नहरे, नहर, नहर नहर, शाबाश। अब है इसमें और एक क्वेश्चन साथ है। नज़्म में एक लफ्ज चहचहाना आया है, इससे चहचहाट बनता है। नीचे लिखे लफ्जों में हट लगाकर लफ्ज पूरा कीजिए। थरथराना, थरथराहट गुनगुनाना, गुनगुनाहट मुस्कुराना, मुस्कुराहट हाँ, गड़गड़ाना, गड़गड़ाहट हाँ, शाबाश। तो ये हुआ इस लेसन का रिवीजन। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से बाकी लेसन भी जो है उनको भी याद रखेंगे। तो अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह पता नहीं इम्तिहान कब से है, तो चंद खुलाबाज इसका कल आपको ग्रामर है, कल आप ग्रामर रखेंगे अपने पास। और जुमा और सनीचर को कश्मीरी है, कल आप ग्रामर रखेंगे अपने सामने। कल मैं आपको जो भी आपके सिलेबस में ग्रामर है वो मैं आपको कल कराऊंगी। क्या होगा, ऐसे होगा, क्या होगा, तो उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। तो ये था आज का लेसन जो मैंने आपको इसका रिवीजन कराया। तो अब बस आज इतना ही, अब बाकी कुछ नहीं रहता है इस लेसन में से। तो बाकी अब कल फिर से मिलेंगे। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादिया मुजीब, हैदर